Ира? Έπρεπε να τραβήξει την ώρα που γάβνεις εδώ στα αυτά. Πάμε. Скивай, Чане. Έλα, τι ήταν, εξέφτηκες. Скивай. Спортен комплекс Гароново. Знаете ли преди колко Басейн! Бай. Колко е входа, Лили? Трябваш да пишеш вход. Петля. Петля, ход. Петля. Може ли да платя с карта? И аз имам карта да ти дам една. Аз таксувам тук. Ти си на... Лилия таксува на касата. Лилия на касата. Ало, Петля. Με πάρεις εμένα με τη τεράστια. 5 лева. Τεράστια μου